Laki na lang dyan may ano, kat-kat. Taba niya no. Tumataba no. O, saan ka punta? Ha? Ang bilis tumaba. Parang baboy na. Lili! Psst! Wing! Lili! Psst! Lili! Psst! Wing! Wing! Psst! Cut! Psst! Wala. Hello? Pabebe ka? Uy! Pabebe! Ano? Sayo ka na dyan! Oh! Uy! 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 Ano? Bakla ka daw? Sayo na dyan! Uy! Tayo! Uy! Tayo ka na yan! Uy! Wala na, ayaw na tumayo. Uy! Ano? Sino tatawag? Siyempre baka may tumawag. Bakit may tatawag? Tao mo. Sa office yun naman. Hindi naman sa akin. Bakit sa personal ko tatawag? Pilipin na kanina. Ray? Ray? Papakit ka na naman ah. Ray? Psst. Ray? Psst. Ray? 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 Psst. Ray? Psst. Ray? Taba, 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 uy, taba, taba, papakit ka naman ah, hindi na ako pinapansin ah. Hindi na kita pinapansin, papakit ka pa rin. Uy.
Gray? 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 Shh. Shh. Gray? Hey, Gray. Shh. Gising ka na dyan. Nangali na. Uy. Shh. Tanghali na. Gising na. Uy. Bay, nag-uunat-unat ka pa dyan. Gising na. Nasa 12 na oh. Yan. Yun oh, alas 12 ng tanghali oh. Mas tulog-tulog ka pa dyan? Ha? Uy, gising na. Aray. Gising na yan. Tayo na, tayo. Psst, tayo na. Uy, tumayo nga. Ano, okay ka lang? Nistorbo ba kita? Halika, kain ka doon, kain. Re! Kain na. Kain ka na yan. Gutom ka na eh. Gray, pakyut ka nga. Uy, pakyut nga. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Sige na. Uy, beautiful eyes. Beautiful eyes na. Gray. Uy. Uy, beautiful eyes. Uy. Uy. Wala na to siyang mata. Inchik na. Ang taba-taba. Ang taba-taba mo, Gray. Inchik na oh. Oh, inchik na si Gray. Wala nang mata. Gray. Shh. Gray. 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 Shh. Gray. Gray. Ay, nagre-record ako. Tapos tumatahol ka. Sabi. Dapat siya eh. Makulang doon. Oh! Yan o. Ito sa mundon. No? Ang alam mo. Yung kamay niya talaga eh. Sama ng tingin sa'yo. Bakit ba yun? No? Ba't ganyan? Mo? Ano ka na? High blood. Dala ka ng tiyan mo. Dala ka ng tiyan mo. Gray. Gray. Uy! I really appreciate throughout the process the team will always get in touch with me. Even my team, who was a part of my original team getting ready for the competition, to check for any revisions or any thoughts that we had to improve the figure. So signed off by me and Team Capture Canada. And just such an honor, guys. Thank you so much. Thank you so much for all being a part of this moment. It's really, really special. It's incredible. It's like having a mirror, and I think if you don't move. Saan ka na? Ha? Aroy, papa baby na naman. Papa cute. Ray. Ray.
Ray. Shh. Uy, gising ka na. Tulog ka ng tulog. Uy. Gising na. Tulog na. Uy, gising. Ray. Gising ng Gray. Gray. Psst. Gising na ha. Tulog ka ng tulog. Ha? Gray. Bakit? Ha? Gray. Ha? Gray, malungkot ka, Gray? Ha? Psst. Gray, malungkot ka? Ha? Hindi ka dito, lapit ka dito. Gray, uwi ka na, Gray? Psst. Gray. Uy. Uwi ka na? Ba't nandiyan ka? Ha? Uwi na, oh. Pero ako, hindi pa. Pasok ko sa loob, ha?
봐도 치사해 chỉ đừng nhiều lạnh nè chỉ không nhận ra là lên nè chỉ em phải cùng chân kia要懂你那边这个不用他们要chỉ nào lại bị mau chỉ是要将眼泪流快乐的味都拿走나 신고인데 마 항상 그 봐도 치사해 chỉ đừng nhiều lạnh nè chỉ không nhận ra là lên nè chỉ em phải kia要懂你那边这个不用他们要chỉ nào lại bị mau chỉ是要将眼泪流快乐的味都拿走But if I do, then I might miss you, babe. It's complicated and stupid, but my eyes squeezed by sexy Cupid. Guess he wants to play. I love game. Hold me and love me. Just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to